तमे मते प्रश्न कल भारत रे को पशु क्षीर बलवर्धक महिषी कथा कहली जदि मते कहि था तो भारत रो को मार क्षीर बलवर्धक ताले मो गोमाता कथा कहि थाते जेहेतु मते पशु कथा कहिलो मो महिषी कथा कहिले काहे कि भारत रे पणिते पशु केबे पणिते गोरु नुह गोरु होउची मा भगवान व्यास लिखिले बोला गोमाता सर्वपूज्या सकल देवगुणा सर्वगात्रे सुनिष्ठति सेवाया सर्व सिद्धि भवति च सकलम सर्व कामाचलकार समस्त लोमकुमे वसति दृश्य सर्व सिद्धि प्रदात्री तस्मात् सर्व जनस्य पूज्यम भयदा ध्याय गोमाता नित्य भगवान पंडिते शिक्षा देले जगत गुरे मनीष समाज गोमाता सेवा कले केते लाभ घर शुणे घरे गोमाता सेवा करिवो जो नारी से केबे अपुत्रिक हबन रानी थिले सुदक्षिणा राजा थिले दिलीप आज्ञा नंदिन नामक गाय की सेवा करी रघुबली अद्वितीय पुओ को पाइथिले जो नारी घरे गोमाता सेवा करिवो से केबे अपुत्रिक रहिबो नाही घरे गाय रहिले विपद आसीबो नाही तेणु पंडित मंडली जो घरे गोमाता रहे से घर पैसा डाक्तर निये ना भगवान गोरु आज्ञा सबुदिन चरौ थांती पंडिते सुमती घरे हे मोर पंडिते दिने वर्षा पंडिते हेला आज्ञा प्रबल झड़ तोफान आतंकित वर्षा हेला गोपाल आउ फेरिला नाही गोरु माने सब आतंकित होई घर को प्रवेश कले महाप्रभु पंडित आउ फेरिले नाही हे मोर पंडिते प्रभु रहिबार ता घरे 15 दिन ही गला भगवान गोरु चरेबा को जंगल को जाइछथि आगे वसंत बाबू प्रबल वर्ष झड़ा हेतु पंडिते भगवान घर को फेरि ना मां मन तो पुओ नाही कि झियो नाही जते बेले गोपाल को पाइछथि पुओर आसन देई दी छथि पुअर पंडित मंडली मन जेमिति माँ बुझे सेमिति आज्ञा गोपाल को पाई सुमति एते आनंदित थिले संपूर्ण निज को माँ रूप रे ताकू रखि देथिले यदि पुओ घर को आसीबनी माँ पंडित स्थिर होई कि रहिबो पुओ को जर हेबो माँ के राति रे सोइबो पुओ जेते खाई थियो माँ के कहिबो मो पुओ खाई जोली ना 80 वर्षर पदार्पण करू पुओ के कहिबो मो माँ के कहिबो मो पुओ बुढ़ा लानी बोली मो माँ को हेलानी 90 मते हेलानी 60 एबे 60 दिन मते पणसाउरे बाडी दियाउची भागवत प्रधान रायगढ़ जिलार पंडिते संकीर्तन गणेश कहिले मालेश्वर बोला जीव मर संगी दुख सुख लागे बेनी पासे अछि बेनी पासे अछि ये भव सिंधुर होइबा तुमार जणे भारी जणे भारी को आसने तो लागिले जननी कांती करि देबो छाती होता कांती करि देबो छाती होता भारी जा कहिबो दुई खंड काठ हाड़ भारू लागे दरपटे पाइले जननी कानी बणदरे बांधी थिबो भारी जाय कहिबो बाहरे बुलुची केते भल मन खाउथिबो गुण गुण गीत सुण सुण बा कहिबो टिकिए गागा भारी जाय कहिबो घरटारे किबा कुटी परि हुआ भाभा कोई मधुर गोटिए सनी गोटिए नकली बाछिनिया कहे भागवत कहती पंडित जड़े मद जड़े गुआई घियो कहीं माँ को गुरुत्व दिया नारी जाति किंतु स्त्री पंडित किंतु माँ आसन स्त्री नहीं पार जदि आज्ञा भल दरपटे पाइब माँ कि खाईदेव नाई हे मोर पंडित मंडली घर बाहर को आसबू माँ को नमस्कार करदेबू बापर आज्ञा को मान्यता करी घर आसबू बाटरे महा विपत्ति थिले देहरे स्पर्श करिवला नाही हे मोर पंडित जदि पुओ गीत गाउथिबो घरे माँ को भल लागियो माँ कहबो पुओ आउ टिके गाइलो आउ पदटे गाइ देबो ठीक भल लागिबोनी आज्ञा काई जदि आज्ञा पुओ काठ चिरी पकाउथिबो झाड़ बहुथिबो पंडित मार छाती फाटी जाउथिबो केते झाड़ बही पडुचे झाड़ पुओर केते बही कहबो खंड काठ हाणु हाणु एते कई बाधा लागि ध्यान लगे कि वस्तु लगा हे मोर पंडित देखतु आज्ञा माँ केते ऊर्ध्वरे जदि माँ पंडित पुओ बाजार को जाइछि घर को फेरने 12टा बाजिलानी माँ स्थिर होई रहिबो पुओ दांड द्वारे खाली 10 थर उंडुथबो घर को पर्व पर्व
ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଲେ ପିଠାପଣା ହବ ପଡିତେ ମା କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେତେ ଭଲ ଭଲ ସେ ଖାଉଥିବେ ତମେ ଖାଇଦିଅ ମାର ମନ ସେଇଆ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗତରେ ପଡିତେ ମାର ଆସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରେ ଗୋଟିଏ ମା କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଏଡେ ଅଧମ ଏତେ ମୂର୍ଖ ଏତେ ଅସଜଡ଼ା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁଲ ପାଞ୍ଚଟାକ ପୁଅ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ମା କୁ ବସିବାର ଆଜ୍ଞା ପାଳି କରି ସାର୍ ଏବେ ଆମେ ଚାରି ଭାଇ ଚାରିଟା ହେଇଗଲୁ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଗଲୁ ଆମ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ପାଳି କରିଦେଇଛୁ ଆୟାକୁ ପରଦିନ ତମେ ଯୋଉ ବାଡିଆ ଖାଇଥାନ୍ତେ ବାଡିଆ ଖାଇଥାନ୍ତି ରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ବତେଇଛି ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଳି ଦିନ ଘରକୁ ମାଛ ମାଂସ ଆଣିବନି କାଇଁ କଣ ଖାଇବେ ବାପା ବୋଉ ସଜନା ଶାଗ ଭାଜିକି ଦେଇଦବ କହିଛି ବାବୁ ମୁଁ ସେଦିନ ପାଳି ବୋଲିକି ଜଣେ ନାହିଁ ମାଛଟେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଲି କଣ କଲେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ହେଲା ବୋଲି ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଳି ବୋଲି ମୋ ମନ ନାହିଁ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ ତ 4 ଦିନ ହେଲା ପାଲାକୁ ଯାଇଥିଲି ଯଦି ମାଛ ଆଣିଛି ହେରି ଲାଞ୍ଜ ମୁଣ୍ଡ ବୁଢା ବୁଢୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦିଏ ସେ ବାଛିକି ଖାଉଦେବେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିରରେ କଣ ଉଡୁଛି କହିଲୁ ପୁଅ ବାନା ଉଡୁଛି ବସନ୍ତ ବାବୁ ବାନା ଉପରେ ବାନା ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ଥିବ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବାନା ଉଡୁଛି ତା ଭିତରେ ପଡିతే ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବିନ୍ଦୁ କାହିଁକି ରହେ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଚନ୍ଦ୍ର କିଏ ଆଉ ବିନ୍ଦୁ କିଏ ଠାକୁର ଅଭିରାମ କଳି ଭାଗବତ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ ବୋଲା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମାତା ବୋଲି କହି ବିନ୍ଦୁ ଯେ ପିତାଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛୁ ସେ ହଉଛି ତୋ ମା ଯାହାକୁ ବିନ୍ଦୁ କହୁଛୁ ହଉଛି ସେ ତୋ ବାପା ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ ଆଗେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିକି ଯା ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ତ ପାଇଁ ଖୋଲା ଥିବ ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ ବାପା ମା ଅଶାନ୍ତି ହୋଇକି ଦୁଃଖରେ ପଡିଥିବେ ବାପାର ଭୋକ ସୁଖ ମୁହଁ ଦେଖାଯିବନି ମାର ଶୁଖିଲା ଆଖି ଶୁଖିଲା ଲୁହକୁ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଜାଣିବୁନି ତାହେଲେ ଯେତେ ଦିଅ ପଠିକି ତୁ ଯା ପଡି ତମ ସବୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପିତାମ୍ବର ଦାସ ବହିନା ହଉଛି ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ସଜୀବ ଦେବତା ଗୁରେ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ କରୁଛୁ କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ କେଉଁଠି ପାଣି ଥୋପା করে ସିନା ଶରୀର ଗଢିছে ପଥର ବିଧାଣୀ କିଛି ନ ଲାଗିଛି ସଜୀବ ଯାହା ଦେହରେ ଜୀବନ ଅଛି ସେ ହଉଛି ସଜୀବ କାହା ଦେହରେ ଜୀବନ ଅଛି ନା ବାପା ଆଉ ମା ଦେବତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଆଣୁ ବାପା ମା ସଜୀବ ଝିଅଙ୍କ ଦେବତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛୁ ନିର୍ଜୀବ ରଡ ସିମେଣ୍ଟ ମାଇଲି ତିଆରି ପ୍ରତିମାକୁ ମେଞ୍ଚେ ଫୁଲ ଫଳ ଦେଇ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ପଡିతే ସେ ବର ଦବ କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ କେଉଁଠି ଦେଇଛି କି ବର ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ହୋଇବୁ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନେ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ 10 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଲେ ହବନି ଆଜ୍ଞା ମେଞ୍ଚେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲଗେଇଲେ ଧନୀ ହବନି ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇଲେ ଧନୀ ନୁହ ବହୁତ ଦାମିକିଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲେ ଧନୀ ହବନି ଧନୀର ପରିଚୟ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଧନୀ କାହାକୁ କହିବା ବୋଲା ଜେନର ପିତୃ ଧର୍ମ ବାଳେ ଧନା ଢିଅ ବୋଲି ଯିଏ ଯା ବାପା ମାକୁ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦରେ ସୁଯତ୍ନରେ ଘରେ ରଖିଛି ସେଇ ହଉଛି ଧନୀ ବାପା ମାକୁ ଯିଏ ଆନନ୍ଦରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ନାରାୟଣ ଭାବି ମାନ୍ୟତା କରି ଘରେ ଯେ ରଖିଲା ସେଇ ହଉଛି ଅସଲି ଧନୀ ଆଜ୍ଞା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କାହାକୁ କହିବା ଏଇ କଥାଟା ଆଗରୁ କହିନଥାନ୍ତା ଆଜି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କଣ ହେଲା କଣ ଭୁଲ କଲୁ ଇଆଡେ ବାହାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ କାଲି ତ ପାଲାରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହେଲା ତରତର ହେଇକି ଯୋଡିଏ ଖାଇକି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲି ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖା ଯାଉନି ବାପା ଦୁଆରେ ବଇଥିଲେ କହିଲା ରେ ପାଲା କୋଉଠି ହବ ମୁଁ କହିଲି ଲାଠି ପଡାରେ ନା ପରଦିନ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଆମ୍ବ ଦିକିଲେ ଆଉ ସେଉ ପୁଞ୍ଜି କମଳା ପୁଞ୍ଜି ଆଣିନି ଭଲ କଥା ବାପା ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ ତାଠୁ ବଡ ଭଲ କଥା କଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସଡନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମାନେ କାଇଁ ତୁ ଯାକ ପେ ପେ ହଉଛ ବାପାଙ୍କୁ ତୁ ପେ ପେ କହିଲୁ ବସନ୍ତ ବାବୁ বিশেষ ঘোষণা কুলমণি প্রধান এই সাহিত্য চর্চার মুগ্ধ হই গায়ক মহাশয়ଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ 100 ଟଙ୍କା বসন্ত বাবু হও নারায়ণ নম ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হৃদয় জগৎ হৃদয় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নম নম দেখিবা দাতাঙ্কর নারায়ণ মঙ্গল করন্তু কল্যাণ করন্তু পরিবার কুশল হউ লক্ষ্মী নারায়ণ সহায় হউ সর্বে বল আনন্দ কবা আউ দিও আউ দিও তো দেলা ভলিয়া হউছ
हे मोर पंडित मंडली ताहले बापा मां जगत रे जीव देवता जति पंडित जीव देवता को हंस संस करी निर्जीव वस्तु को सेवा करबा किछि लाभ नहीं आज्ञा काहे कि ना प्रतिभा भितरे भगवान न थांती प्रतिभा भितरे भगवान थांती गायक रत्न लोकनाथ कर कहले कोन कहले बोले मां बोली जो नाटी के बाछिला सोदे पंचभूतर संगठित होची बापा मां पंडिते एई गर्भरु पांचटा छुआ गोटिए मां मनीष करे सेठी पाई मां होची देवता पंडिते मां होची ब्रह्मा हे मोर पंडिते कवि लिखिले प्रतिभा हितरे भगवान थांते ताहले आज्ञा केते कष्ट केते जंत्रणा केते रोग केते बाग केते झड़ केते तूफान केते खरा काकरा शीत को सही मां आज्ञा संतान जन्म दिए जदि आज्ञा से संतान माने बड़ होला परे मां को बापा को असंतुष्ट करी हैरान करिवे इटा गोटे विश्वासघातक नुहा पंडिता कोन हे देखंतु सार कोन कहिवो हमें केते तळ को खसी गले हां कोन केबे बापा मां बंची थिला बेला नाली चाह टिके हमें दउनु आ केते बड दउचो बापा जो दिन मरि जबे घर खाली पोटा पोटाई करे बापा लो बापा लो बापा लो अच्छा तापरे माल्लो भाई आसीबे हां मोसाणी रे लेके पड़ी देबे हां सारे से दिन सारा उपास हां तापरे से रात सारा उपास हां ता पर दिन जाक उपास ता पर दिन चारिटा बेला को पितान्न रसे ओ भारतर परंपरा नीति नियम को रक्षा करी एटा हम भारतर धर्म बोली हमें विश्वास करू बारियाड कलिमी आंब गछ तळे खंडिए रंग माटी रे लिपा हबो अच्छा तापरे चारिटा खल्ली सेट हे की पड़िबो अच्छा आउ तापरे कोन हो अथवा भात ढोला हबो अथवा टिए डाली ढोला हबो हियो संग लागिबो ओ सदा को कथा मारी की बापा तमे काली ठो गलणी हम पेट जळी राणी अच्छा तमे अनुकूल कले हमें खाई अच्छा बापा कोन आसीबे खाइबा को बापा सही नटी बुदा भितरु थिबे लांज टंग 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 बरी की अच्छा बापा कर लांज थिबो ताहले बापा कर देखिबे गोटिए रूम न थबो सब कुड़िया पक खाई दे बापा को दिहरी चोपा छोड़ा बापा से की गांग गांग करी खाई तापरे से खाइला परे हमें अल्प पुंजे लेखा खाई की जे जुआड़े ले उठ पड़ो जे जुआड़े सोई अच्छा तापरे अवस्था कोन हबो घर बापा दी दिन खाई हां दिन सेई पाउंस गदारे टेकी मारी हे की पड़ी अच्छा तापरे घरे पड़ीबा भाड़ेनी हे किए को करिचो बापा काई उठू ना के गाउ ना दोष करिचो अच्छा तापरे चारि भाई चारि बहु नाती नातुणी पीछा मौसा ददा खोडी समस्त आसी के कथा मारी गए बापा हमें पिहिला लोक ए कोन भूल करिचो जानिनु तमे काई रुसी तमे खाइला मैं खाइ अच्छा तापरे सेते बेल को अध घंटे हो बापा पाउंस गदारू उठिक टिके कान मुंडा झाड़ी हां तापरे बापा झाड़ी धीरे धीरे टांको पकई पकई जो भात बढ़ाई थबो बापा सी सोइबे टांको जडा का आगु को लंबेबे टांको पर थमणी रखे की जीभ बड़ी अच्छा बापा काई की जीभ बड़ैले बापा को गरम खिया अभ्यास नाही बापा पड़ै थला दीदी हेला खाई बापा को जीभ फुटका हे जाई ओहो जीभ फुटका हे जाई बापा देखिबे काली भोले हबा को जाउची ना ठंडा हेला नाही ठंडा हलाई सेतेबेले को 2 घंटा जीवानी बापा सेठो टिके मुह मारी तापरे घरे कथा आता हबे देखिला ये को करी थिवारु बापा खाउ नथिली अच्छा एबे भूल मागी बारे बापा खाइले होय आज्ञा हम समस्त को बापा ए चोपा छडा कुती तोरी हेइ थे अलक्षण देखो हम भारतर संस्कृति पंडित आमे प्रत्याख्यान कले भारतर असली संस्कृति की प्रत्याख्यान करी अविश्वास अंधविश्वास को आमे पंडित मंडली आज्ञा जाबुडी धरिले बापा जी थाउ थाउ पंडित मंडली आपण
ବାପାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତିକି ନେବେ 4 ଗୁଣା ପୁଣ୍ୟ ବଢିଯିବ। କୁକୁରକୁ ବାପା କହି 10ଟା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲୁ, ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛୁ। କୁକୁରକୁ ବାପା କହି ବୋଝ ବୋଝ ଭାତ ଫିଙ୍ଗିଲୁ, ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଭଲ ମୁଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛୁ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଲେ ସରଗଠୁ ବଡ ପିତା ତୁମରି जिला बेले दायित्व नबुनी कथा बदे कहबनी भल भल खाइबाकू दबुनी समस्त सुनो जति बापा मरि जिवे ताको परतसरे नई कि पडिते स्वर्गदरे रे जाली देबा 50,000 खर्च कर बाबा बही बही पड़िबे भूल आज्ञा बापा को हाड़ नहीं अस्थि की नहीं गंगार विसर्जन करे बापा कोन कुटार्थ होई जिवे नहीं नहीं सेहि पई जेते युवा शक्ति भाई माने समस्त सुनुच माला घरे पडिते बापा मां को मानंद करंतु बापा मां को दायित्व नियंतु बापा बहू को भगवान भगवती बोली मान्यता करंतु ताहले पडिते से घरे लक्ष्मी रहिबे से घरे सुपुत्र संतान संपत्ति जन्म हेबे से घरे पडिते केते बेले असुविधा रहिबो नाही जो घरे बापा मां को सेवा करा जाए जोठी बापा मां को दायित्व लिया जाए तार सुरक्षा पडिते ईश्वर नियंती है ताहले पडिते सुमंदिर वात्सल्य प्रेम रे आज मन आज्ञा दग्धीभूत हला भगवान गोपाल आसीबे बोली मन मध्यरे पडिते अस्थिरता हला कुआडे गला एडो बड़ खरा एडो बड़ झड़ तूफान एते कष्ट एते घड़घड़ी एते पवन रे मो पुओ गोपाल घर को आसीनी राती हेलानी आसुनी मो कुआडे गला एते राती हेलानी सी सी शब्द कोठी थबो गोपाल कोन खाउथिबो केमिति थिबो मैं धन होइला करथो भक्त पंडित मंडली भगवान पाइबा पाई व्याकुल भक्त को सेमिति रक्षा करिया पाई भगवान सेति उत्कंठित आपण मानकर पंडित मंडली कवि हो छथि सालवे को आगे बोला से तो भक्त भावरे बंधारे से तो भक्त जीवन अस्थिरता व्यग्रता उत्कंठित भावना जागृत होला सेहि पई पडिते भक्त भगवान को सुनत होची अभेद सुमति चिंता कले कोटी मोर एपर्यंत आसीनी केते राती ही गेलानी अनेक राती हेलानी जते बेले पडिते भगवान जानि परले मो मां मते वास्तव गलु रे मो धन गोपाल रे
କୁଆଡେ ଗଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପଦ ଚାରି ଯୁଗରେ ପଣିତେ ଗୋଟେ ଚୌପଦୀ ଆସିବ ଗାୟକର ପୁଅ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଲେଖ ଗଲ ଗଲ ଭୁଲିକି ପ୍ରଭୁ କିଛି ଦବାର ପଡ଼ିବ ବୋଲିକି ଗଲ ଭୁଲିକି ପ୍ରଭୁ ଦବାର ପଡ଼ିବ ବୋଲିକି ଜଗତର ନାଥ महाप्रभु पंडिता गया बोला सत्य शिव तेजिल जानकी सीता रहिले थरीगला पुणी त्रेतया गोपी गोपाल चारि